Gion, temperatur suhu Yongsang. Di atas 0 derajat Yonga, di bawah 0 derajat Sebdo. Kelembapan C. Gogion, suhu tertinggi. C. Jogion, suhu terendah. Gioninopta, suhunya tinggi. Gioninata, suhunya rendah. Gioni ulagada, suhunya naik. Gioni neriogada, suhunya turun. Sepada lembab. Gonjo hada kering. Inguga manta penduduknya banyak. Inguga cokta penduduknya sedikit. Bukjab hada ramai ruwet. Hancok hada sepi tidak ramai. Gyotongi Pyoliada transportasinya nyaman praktis. Gyotongi Bulpionada prestasinya tidak nyaman. Sikeropta ramai ribut. Joyong hada sepi tidak ramai. Kungkiga makta udara bersih segar. Yumyong hada terkenal. Cincorada baik. Tegopta panas. Yorom emsik makanan musim panas. Samgetang sup ayam ginseng. Nengmyeon mie dingin. Kongguksu mie kacang kedelai dingin. Patbingsu es serut kacang merah manis. Cada Cakapta dingin. Gyaul emsik makanan musim dingin. Pacuk bubur kacang merah manis. Kun goguma ubi jalar panggang. Cinpang bakpao. Hotdog pancake isi gula coklat. Gogi daging. Sengson ikan. Ceso sayuran. Sogogi daging sapi. Dejigogi daging babi. Takgogi daging ayam. Yanggogi daging kambing. Pa daun bawang. Yangpa bawang bombay. Manel bawang putih. Kamja kentang. Tanggen wortel. Kerida merebus. Mie air sup. Samta merebus telur ubi. Kupta memanggang. Bukta menumis. Twigida menggoreng. Jerio bahan-bahan. Joribob cara memasak. Hambogel ipta memakai hanbok. Sebe hada melakukan sebe. Dogdamel hada memberi wejangan. Doktamel detda mendengar wejangan. Sebet dunel juda memberi ampau. Sebet dunel batta menerima ampau. Tok Google mokta makan toguk. Yud nuri rel hada main yud nuri. Goyangin nerio gada pulang kampung. Jik Cincok jibe gada pergi ke rumah kerabat. Carerel jineda mengadakan upacara peringatan untuk nenek moyang. Jorada bersujud. Somyongada berziarah. Songpyeonel mandelda membuat kue songpyeon. Burem darel boda melihat bulan purnama. Sowonel bilda membuat permohonan. Sengil ulang tahun. Begil perayaan bayi 100 hari. Dul ulang tahun pertama. Jibdari syukuran pesta perpindahan rumah. Oboinal hari orang tua. Sesenginal hari guru. Orininal hari anak. Gyoron Ginyomil hari peringatan pernikahan. Hwanggap ulang tahun ke-60. Chilsun ulang tahun ke-70. Gyoronsik pesta pernikahan. Chongchopjang undangan pernikahan. Chu Gigem uang sumbangan pernikahan. Silang mempelai pria. Sinbu mempelai wanita. Jure pembawa acara pernikahan. Hagek tamu undangan. Sajin Chwaryo ngelhada mengambil gambar. Piroyo nelhada mengadakan resepsi. Pebegel dari da melakukan pebek. K-pop drama Yonghwa film. Emak program musik. Yeneng program variety show. Yonyein
artis, Gasu, penyanyi, Yonghwa Beu, bintang film Idol, Hallyu. Sucul Hadam mengekspor, Suip Hadam mengimpor, Sucul Pum produk ekspor, Suip Pum produk impor. Son Jingguk negara maju, Gebaldo Sangguk negara berkembang, Muyok perdagangan, Gyeongje Baljon perkembangan ekonomi. Jagobok pakaian kerja uniform seragam. Danjongada rapi, Kalkemada bersih, dan curel jam keda memasang kancing, Jiporel ulida menaikkan resleting, Nektairel meda memakai dasi, dan curel pulda melepas kancing, Jiporel nerida menurunkan resleting, Nektairel pulda mencopok melepas dasi. Yeiga ita sopan, Yeiga opta tidak sopan. Ban Marelhada berbicara secara informal. Jondet Marelhada berbicara dalam bentuk hormat. Jonjungada menghargai. Beryohada tenggang rasa mengalah. Cingcanada memuji. Hamburohada melakukan secara sembarangan. Piherel juda merugikan, mengganggu. Bulkwehada merasa tidak senang, tidak nyaman, tidak enak. Musihada mengabaikan, mengacuhkan. Nongop industri pertanian, Oop industri perikanan, Jejoop Yongjob industri manufaktur pengelasan, Jejoop milling Jagop penggilingan, Gonsorop industri konstruksi, Yutongop Jepumpojang industri distribusi pengemasan. Bang, kamar, bokdo, lorong, gedan, tangga, curipmun, pintu masuk, setaksil, ruang cuci pakaian, sawosil, ruang mandi, rumet, kamar teman sekamar, guanliin, pengelola pengurus, nengbang, ruangan berpendingin, eikon, AC, sonpunggi, kipas angin, nanbang, ruangan berpemanas, Jongi Nallo, pemanas heater listrik, Jongi Jangpan, karpet listrik, Sewicirel Kyoda menyalakan sakral, Sewicirel Kedam matikan sakral, Pelogerel kota memasang stop kontak, Pelogerel Pumda mencopot stop kontak. Dungyo rekan kerja, Sangsa atasan, Buha bawahan, Saiga cota akrab, Saiga napeda tidak akrab. Gyoknyo hada mendukung, Soro wihejuda saling menghibur, Bunigi gacota suasana bagus, Buniki napeda suasana tidak bagus. Jayu ropta bebas, Gyuyuri Om Gyokada peraturan ketat. Terida memukul, mata dipukul, Yogel hada mengumpat, Jajengel neda melampiaskan kekesalan, Huaga nada marah, Warel neda memarahi, Saumel hada bertengkar, Maldatu melhada bertengkar mulut, Ohe hada salah paham, Uherel pulda menyelesaikan salah pahaman, Sagwa hada minta maaf, Wahe hada berdamai. Hesigel hada makan bersama dengan rekan-rekan sekantor, Camsok hada hadir, Pacida tidak datang, Hantong neda traktir, Hanjan nada minum alkohol, Icae gada pergi ke ronde 2, Surel bata menerima minuman alkohol, Gombe hada bersulang. Huanyong hada menyambut, Huansong hada melepas kepergian, Cuka hada memberi selamat, Cine jida menjadi akrab, Danab dehe malam keakraban, Dengban dehe acara naik gunung, Yayo he piknik, Ceyuk dehe festival olahraga. Bulkwe gam merasa tidak nyaman, Suci si merasa malu, Gobu gam merasa penolakan,
Song jok nong dam candaan bersifat seksual. Since job cok kontak fisik. Dam pesol cerita tidak senonoh cerita mesum. Emlan mul barang-barang atau gambar porno. Dung yong sang video. Song bom jwe kejahatan seksual. Gaheja pelaku kejahatan. Piheja korban. Jenggo bukti jengin saksi. Esarel Pyohyonada mengungkapkan pendapat. Shingo Hada melaporkan. Gang Yohada memaksa. Yogu Hada meminta. Buri Igel Juda merugikan. Penci tang nipo memakainya. Pelayo tang penjepit deraibo obeng kenta guburida. Memotong memutus membengkokkan. Joldanada memotong. Guburida pyoda membengkokkan meluruskan. Bakta memasang melepas baut. John Gideril berlistrik tup gergaji mangci palu sepeno kunci pas tulda melubangi mengebor jareda memotong du derida bakta memalu joida pulda mengencangkan melonggarkan mut nasa mut paku bolte note baut. John Gi Jol dan Gi mesin pemotong listrik. Eo kompresor. John Gi Yong Job Gi mesin las listrik. Gase Yong Job Gi mesin las dengan gas. Yong Job Bong batang las. Bending Gi mesin bending. Mesin pengikat atau pembungkus. Hoi sete katrol alat penggerak. Kontrol panel handeka troli tangan. Johnson reel kabel roll. Jol gogi tang pemotong. Gyol shock handle alat pemutar kawat. Sejire linggis pengungkit. Pipe renci kunci pipa. Geraindo Yonsaki mesin gerinda. DP alat penyerut kayu pasang. Sapo amplas jul kikir jong pahat. Songgot obeng baise tang penjepit long noje pelayo tang penjepit panjang. Jakdong ada menyalakan. Sayong ada sedang menggunakan. Nureda menekan memencet. Ulida menaikkan. Nerida menurunkan. Dulida memutar. Kiuda memasang. Kutta menancapkan. Peda mencopot. Golda menggantungkan. Jogje ada memuat barang. Jeda mengukur. Jareda memotong. Orida memotong menggunting. Jobta melipat. Bucida menempelkan. Dalda memasang. Jojorada mengepaskan. Wansongada menyelesaikan. Jejak hada memproduksi. Omgida memindahkan. Gonsol konstruksi. Gung sajang tempat proyek. Gonmurel jita membangun gedung. Byokdol batu bata. Colgen kawat besi. Simente semen. Konkrite beton. Bike perancah. Tangel pada menggali tanah. Gopujibel solci hada memasang cetakan. Colgenel jori pada merangkai kawat besi. Konkriterel tasorada mengecor beton. Bunyu hada mengelompokkan. Sada pujang hada mengemas. Damda nota memasukkan. Mokta mengikat. Nareda memindahkan barang ke tempat lain. Satta menumpuk. Sita memuat. Nerida menurunkan. Curada mengirim barang keluar. Napumada mengantarkan. Doropta kotor. Keket hada bersih. Ongmangida berantakan.
Jongriga jaldeo ita rapi nemsega simada baunya menyengat soemi simada tingkat kebisingan parah Kwejokada rapi dan nyaman Borida membuang Ci uda membersihkan Jongrihada merapikan Wangihada mengalirkan udara Pegimul limbah pesu limbah cair Peyu limbah minyak Bunyo Besolmul kotoran Wan punggi ventilasi Son sure troli barang Ilyunca gerobak celeng Sadari tangga made Karunggoni bakuni keranjang binilken tali rafia Non sawah bat ladang nongjang lahan pertanian gua suwon kebun binil hause rumah kaca nat arit homi beliung kuengi cangkul kuk kuengi pangkur sap sekop mojong sap sekop kecil galkui penggaru sue serang garpu rumput hose selang mul purige alat penyiram pajong sangja kotak benih nongyak bunmugi alat penyemprot pestisida gyongungi traktor pembajak kombain mesin pemanen bio padi bori jelai barli mil gandum kong kacang ki uda gireda jebehada menanam goduda suhwakada memanen tada memetik keda menggali biryorel purida menabur pupuk siasel purida menebar bibit mojo ngelsimta menanam benih murel juda menyiram goremel juda memberi pupuk japcorel pumda menjabut rumput liar bolerel japta menangkap serangga nongyagel cida menyemprot pestisida Dweji babi so sapi tak ayam yang kambing ori bebek mal kuda toki kelinci yang don peternakan babi yangu peternakan sapi yangge peternakan ayam cuksa kandang saryo mogi pakan makanan ternak gonco jerami rumput kering gemul jaring ikan tungbal perangkap ikan jibodeng lampu penari ikan yang manggi mesin penarik jaring bajul tali tambang sesasel rantai gori pengait dat jangkar durere kerekatrol telce jaring kecil naksi banel kait pancing buja bupyo pelampung banel de jarum jaring sujung pompe bawa air sugyong kacamata renang galki penggaru styrofoam sangja kotak gabus mulyu canggo gudang logistik nengdong canggo penyimpanan berpendingin kontainer Ipgo hada memasukkan barang Culgo hada mengeluarkan barang Buguan hada menyimpan Jojang hada menyimpan Dopgerel dopta memasang penutup Ondorel yuji hada mempertahankan suhu Jegorel pak hada mengecek stok Guanli hada mengelola Wonmogel jedan hada mengukur dan memotong kayu Homel pada membuat lekukan Gumongel tulda membuat lubang Yonma hada sending hada memasah sending Sapo jilada
mengamplas, du jangada, memberi lapisan pelamir, du sekada, mengecat, julja, meteran, cikakja, penggaris siku, supyong de, waterpas, pres segige, mesin pres, guburida, membengkokkan, jikoneda, memacak, sonban gige, mesin pemotong, galda, mengasah mengikil, duryoneda, mencungkil, paneda, mengeruk menggali, miling gige, mesin penggiling, kakta, memotong memangkas, joldanada, memotong, yongjobada, mengelas, joribhada, merakit, sunkaraki jalida, jari tangan terpotong, sunkaraki kiida, jari tangan terjepit, sunkaraki beida, jari tangan tersayat kena pisau, sunkaraki deda, jari tangan terbakar, bari kalida, kaki tertindih, mosi jilida, tertusuk paku, yorie bakida, tertancap kaca, wasangel ipta, mengalami luka bakar, cal guasangel ipta, luka lecet, gase, cungdok deda, keracunan gas, bunggue sago, runtuh, gamjon sago, kesetrum, curak sago, jatuh, nujon sago, korslet, naka sago, jatuh, pukbal sago, meledak, waje sago, kebakaran, gase nucul sago, kebocoran gas, sohwagi, alat pemadam kebakaran, bisang bel, bel tanda keadaan darurat, bisanggu, pintu keluar darurat, cakyong ada, makai, bohobok, pakaian pelindung, anjonmo, helm keselamatan, bo anmyon, masker keselamatan, yongjobmyon, masker las, bo angyong, kacamata pengaman, masker gwi mage, penyumbat telinga, gwi dopge, penutup telinga, anjon de, sabuk keselamatan, mok janggap, sarung tangan kain katun, anjon janggap, sarung tangan keselamatan, anjonwa, sepatu keselamatan, anjon jangwa, sepatu boot pengaman, budi jida, cungdurada, menabrak, nomo jida, terjatuh, mikro jida, terpeleset, toro jida, curakada, jatuh dari ketinggian, gudongiye pacida, jatuh ke lubang, papioni tuida, terpental, serpihan, mata terkena, gige, gamgida, terlilit pada mesin, gamjon dueda, kesetrum, gase gaseda, nucul dueda, kebocoran gas, pukbarada, meledak, burinada, kebakaran, anjon suci gel jikida, mematuhi peraturan keselamatan, anjon suci gel okida, melanggar peraturan keselamatan, gyuci gel jun suada, menaati peraturan, salpida, memeriksa, juwi hada, memperhatikan, jomgom hada, mengecek, jongbi hada, memperbaiki, bosu hada, memperbaiki fasilitas mesin, geson hada, memperbaiki kualitas, jocirel cuy hada, mengambil tindakan, gonggangel cenggida, menjaga kesehatan, gonggangel hecida, merusak kesehatan, pyojun cejungel yujihada, menjaga berat tubuh ideal, yusanso undungel hada, melakukan olahraga aerobik, stretchingel hada, melakukan peregangan stretching, golgoru sop hada, mengkonsumsi bahan makanan secara seimbang, congyorel yuji hada, menjaga kebersihan, yusigel hada, beristirahat, gibun jonwarel hada, mengubah suasana hati, gonggang gomjinel,
batta melakukan tes kesehatan check up. Jejob industri manufaktur, Gonsorop industri konstruksi, Sobisop industri bidang jasa, Cuksanop industri peternakan, Nungop industri pertanian, Oop industri perikanan, Goyong Hogaje sistem izin kerja. Muniada bertanya. Sin Bunjeng kartu identitas Suhomyo biaya ujian Suhompyo formulir ujian job Sujeng bukti pendaftaran Jengmyong sajin pas foto Songjokpyo nilai ujian Hapkyok Hada lulus Bul Hapkyok Hada tidak lulus. Gelojogon syarat kerja Geyak Gigan masa kontrak Susep Gigan masa pelatihan Genmu Gigan waktu kerja Hyusik Gigan Hyusik Sigan waktu istirahat Ibgem gaji Jigebil tanggal pembayaran gaji Jigebang Bob cara pembayaran Obmu Neong pekerjaan yang harus dilakukan Jegongada menyediakan memberi Budamada menanggung biaya Suksik fasilitas akomodasi makan dan tidur. Myeonjo Belboda mengikuti wawancara Saobju pemilik perusahaan Ciyobja pekerja Goyongada memperkerjakan Ciyobhada mendapat pekerjaan Geyagelhada membuat kontrak Sain Hada Somyonghada menandatangani Genmuhada bekerja Genmuji tempat kerja Opcemyong nama perusahaan Tejikada pensiun Hegohada memecat Bu Bija Sajeng visa Yokwon paspor Yuhyo Gigan masa berlaku Balgebel Sincongada mendaftar pengajuan visa Balgebata mendapatkan visa Ibgem gaji Ibgukada datang masuk ke suatu negara Ibguk Simsarel Batta menjalani pemeriksaan dokumen masuk ke suatu negara Ibgugi Gemji Deda dilarang masuk ke suatu negara Ciyop Gyoyu Gelbata mendapatkan pelatihan kerja Jagob Jangi Beci Deda ditempatkan di suatu tempat kerja Curibguk Guanliso kantor imigrasi Wegu Gindeng Rogel Hada melakukan pendaftaran orang asing Saobja Dengrok Jeng Sabon fotokopi surat izin usaha Susuryo biaya Wegu Gindeng Rogjeng kartu identitas orang asing Bonopyorel Pomda mengambil nomor antrian Jimunel Dengrokada mencatatkan sidik jari Wegu Gindeng Rok Sincongso formulir pendaftaran status warga asing Sange Bohom asuransi kecelakaan Sance Bohom asuransi kecelakaan kerja Bohome Gaibhada mendaftar asuransi Bohom Roller Neda membayar biaya asuransi Jilbyong penyakit Sange kecelakaan kerja Jange cedera Samang meninggal Bosangel Batta mendapat uang kompensasi Bohom Gemel uang Gebata mendapat pengembalian uang asuransi Mangiga Dweda waktu berlaku habis Somyol Dweda hangus Bohomel Congguada mengklaim uang asuransi Jigep Simsarel Batta mengajukan verifikasi klaim asuransi untuk mendapat uang Bohom Gemel Jigep Hada mengeluarkan uang asuransi Bohom Gemel Tada mendapatkan uang asuransi Congguso surat tagihan Yong Sujeng kwitansi Neokso surat pernyataan Jindanso rekam medis Byongon B biaya rumah sakit Ciryo B Yoyang B biaya pengobatan Yuwop Gebyo upah cuti sakit Jange Bosanggem uang kompensasi cedera Gebyo Myeongseso slip gaji Gebyo Neok isi gaji Gi Bongep uang pokok Silsurongek
Uang yang diterima sebenarnya segem pajak sikte uang makan congek total gongjeada memotong uang sang nyogem bonus tejigem uang pesangon guk minyonggem uang pensiun yon mal jongsan perhitungan pajak akhir tahun. Bob Jong gen lo sigan waktu kerja sesuai undang-undang. Bob Jong gen lo sigan. Yonjang gen lo sigan waktu kerja tambahan. Yagan gen lo sigan jam lembur. Yuwil gen lo sigan waktu kerja libur. Sudangel bata mendapatkan bonus. Pohamdeda termasuk Bioldoro Sigepada dibayarkan terpisah. Gaburada kasbon Sigem uang per jam. Iltang uang per hari. Cejo imgem uang minimum upah minimum. Yugarel sincong ada mengajukan cuti. Yugarel neda mengambil cuti. Yugarel bata mendapat cuti. Yugarel sedang menggunakan cuti. Yugep yuwil cuti tetap digaji. Mugep yuwil cuti tidak mendapat gaji. Bob Jong yuwil cuti resmi. Yak Jong yuwil cuti kontrak. Yonca Hyuga cuti tahunan. Chulsan Hyuga cuti melahirkan anak. Byongga cuti sakit. Byongga Sayu alasan cuti sakit. Byongga Gigan periode cuti sakit. Sosok perusahaan tempat kerja Cikwi posisi jabatan Bisang Yelakco nomor darurat Tongon Ciryorel Hada rawat jalan Ibonel Hada dirawat di rumah sakit. Jote Hada pulang lebih awal. Gelgen Hada tidak masuk kerja. Mudan Gelgen Hada membolos kerja. Genlo Geyaki Manyo Deda kontrak kerja berakhir. Genlo Geyaki Heji Deda kontrak kerja dibatalkan. Geyakel Gengsinada memperpanjang kontrak. Gengsinel Gojo Rada menolak perpanjangan. Saobjang Byongyong Iyu alasan pindah kerja. Imgemel Ceburada menunggak gaji. Hyuop Hada berhenti produksi untuk beberapa waktu. Peop Hada bangkrut. Poganel Hada berkata Pogonel Hada berkata kasar. Pokengel Hada melakukan kekerasan. Saobjang Byongyong Sincongso formulir pendaftaran pindah kerja. Saobjang Cugo penambahan tempat kerja. Jogi Gui Guk Hada pulang lebih awal dari masa kontrak kerja. Ilsi Chul Guk Hada pulang cuti kerja sementara. Jeip Guk Hada masuk kembali ke suatu negara. Myeonje Deda dihapuskan. Gein Sajong alasan pribadi. Jiban Sajong alasan keluarga. Byongwan terserang penyakit. Pyeonchane Sida sakit. Ceibguk Hoga Sincongso formulir pendaftaran izin masuk kembali. Dungiso Hogaso surat persetujuan. Chulguk Yejong Singoso surat pelaporan rencana kepulangan. Cheryu Hada menetap. Cheryu Gigan masa tinggal. Cheryu Ganeng Gigan masa tinggal yang diperbolehkan. Byongyong Ganeng Hetsu jumlah kemungkinan pindah. Yonjang Hada memperpanjang. Cheryu Ji Ibjeng Soryu dokumen bukti tinggal. Jajin Chulguk Gakso surat keberangkatan. Imdecha Geyakso surat kontrak sewa barang. Sinon Bojengso surat jaminan identitas. Ciyop Hwaldong Gigan Yonjang Sincongso formulir pendaftaran masa pencarian kerja. Gujik Deng Rokpiljeng surat pendaftaran pencarian kerja. Cheryu Jagyok izin ilegal.
Habbob Ceryu tinggal secara legal. Ceryu Jagyok izin tinggal. Habbob Ceryu tinggal secara legal. Bulbob Ceryu tinggal secara ilegal. Ceryu Jagyok Waldong aktivitas di luar kontrak kerja. Jagyogel Boyo Hada membiarkan izin. Jagyogel Hekdek mendapatkan izin. Jagyogel Byongyong ada mengganti izin. Chu Bangdeda dideportasi. Bol Gemel Nedam bayar denda. Gangje Chulgugel Dangada dipulangkan. Jajin Chulgukada pulang dengan kesadaran diri. Curip Gemji dilarang masuk. Boheng Gemji dilarang melintas. Gemyon dilarang merokok. Wagi Gemji dilarang menyalakan api. Inhwa Song Muljil Gyonggo bahan mudah terbakar. Sanhwa Song Muljil Gyonggo bahan mudah teroksidasi. Pukbal Song Muljil Gyonggo bahan mudah meledak. Gepsong Dok Muljil Gyonggo bahan beracun mematikan. Bangsa Son Muljil Gyonggo bahan radioaktif. Guwap Jonggi Gyonggo bahan bahaya tekanan tinggi. Medalin Mulje Gyonggo bahan benda tergantung. Nakamul Gyonggo bahan benda terjatuh. Gowon Gyonggo temperatur tinggi. Jon Gyonggo temperatur rendah. Momgyunyong Sangsil Gyonggo awas kehilangan keseimbangan. Wihom Jangso Gyonggo daerah berbahaya. Jiksonun Dong Jungin Sonbi Gige Saye Kiyim kecelakaan terjepit di antara mesin atau alat bergerak. Hwejon Buwa Gojong Mulce Saye Kiyim kecelakaan terjepit di antara benda konstan dan bagian benda yang berputar. Du He Jonce Mulim Jome Kiyim kecelakaan terjepit di antara sambungan dua benda berputar. He Jonce Mit Dunggi Buwe Gamgim kecelakaan luka terjerat di putaran dan sambungan bagian menonjol. In Nyok Unban Cui Gep Jungin Mulce Kiyim kecelakaan karena mengangkat barang berat atau terjepit barang yang sedang dioperasikan. Gedan Sadari Eso Nomo Jim terjatuh dari tangga. Badageso Mikrojim Badake Dul Cul Mul Denge Golyo Nomo Jim terpeleset di permukaan licin atau jatuh dari permukaan yang tidak stabil. Unsong Sudan Solbieso Nomo Jim terjatuh dari kendaraan pengangkut atau fasilitas. Mulce Nomo Jim terguling dari benda tak stabil. Sarame Han Budicim tubrukan antara pekerja. Gosok Hejonce Denge Budicim terbentur benda yang berputar kencang. Badageso Gurenen Mulce Budicim tergilas benda yang menggelinding. Hendel Linen Mulce Budicim terbentur benda bergerak. Cigep Sayong Mulce Budicim terbentur benda yang sedang beroperasi. Caryang Dengguae Budicim terbentuk kendaraan pabrik. Jung Nyanmul Unban Si Majem
kejatuhan benda berat yang sedang dipindahkan. Yonsaki, Sonban, Won, Sim, Ki, Kagong, Mure, macam terbentur benda yang terlempar dari alat asa, mesin bubut atau alat berputar. Neabel, Banen, Yonggi, Bupume, macam terbentur bagian mesin yang terlepas. Bo Guanden, Bupume, macam terbentur komponen yang terjatuh dari tempat penyimpanan. Gowon, Goap, Muri, Bisan, cipratan air temperatur dan tekanan tinggi. Gyoyuake, Yongjob, Jagob, Chung, Gamjon, tegangan tinggi saat pengoperasian penyatuan AC/ARC. Ji Bungsuri, Jung, Toro, Jim, terjatuh dari ketinggian saat membetulkan atap. Jojang, Tengke, Juyu, Jung, Huaje, kebakaran saat mengisi minyak ke tangki penyimpanan. Eyojo, Kiye, Hwasang, air jaket terbakar. Yongnyotong, Joldan, Jung, Pokbal, meledak saat pemotongan tangki bahan bakar. Gasu, penyanyi Agi, bayi Nemo, segi empat dari kaki Sori, suara moja, topi aboji, ayah saja, singa, seu, udang. Cimaroko, hidung, tajo, burung unta, podo, anggur, kamera, seki, kopi, gica, kereta api, piano. Kaci, burung mampi, oke, pundak, giturami, jangkrik, puri, akar, ajoshi, bapak parubaya. Jike, sup, kuah pekat. Songsenim, guru, hakseng, murid, bancinggu, teman sekelas, cilpan, papan tulis, ceksang, meja, meja, kursi, cek buku, kung, cek buku tulis, pil, pensil, pulpen, ciuge, penghapus, piltung, kotak pensil, sige, jam, dalyok, kalender, cangmun, jendela, mun, pintu. Cegel, peseo, bukalah buku, cegel, peseo, tutuplah buku, boseo, perhatikanlah, dereseo, dengarkanlah, tarahaseo, ikutilah, ilgeseo, bacalah, seseo, tulislah, iagehaseo, berceritalah, dedabhaseo, jawablah. Algesoyo, apakah paham? Ne algesemidaya paham, anio murgesemida tidak paham. Jilmun isoyo, apa ada pertanyaan? Nil jilmun isemidaya, ada pertanyaan. Anio jilmun absemida tidak ada pertanyaan. Hakseng, murid, sansengnim, guru, hesawon, pegawai perusahaan, jubui, ibu rumah tangga, gyongchalguan, polisi, sobangguan, pemadam kebakaran, gongmuwon, PNS, jomon, pelayan toko, isa, dokter, ganosa, perawat, yorisa, koki, unjon, gisa, sopir, gisulja, teknisi, moksu, tukang kayu, nungbu, petani, obu, nelayan. Yogi sini, jogi sana, gogi sana situ, odi mana, hesa, perusahaan, samusil, ruang kantor, wajangsil, toilet, siktang, rumah makan, jeep, rumah, gisuksa, selama, setakso, laundry, myeongsil, salon, sijang, pasar, matemat, pionijo, minimarket buka 24 jam, supermarket. Yose, kuntri, gajok sajin, foto keluarga, kabang, tas, jigab, dompet, cokon, paspor, usan, payung, gaul, cermin, wajang pum, kosmetik, beat, sisir, hairdryer, pengering rambut, BG, bantal, ibul, selimut. Television boda, menonton TV, jangal boda, belanja di pasar, ironada, bangun, jada, tidur, swida, istirahat, sita, mencuci muka,
Kopi Relmasida minum kopi, Acim Jomsim Jonyok Mokta makan pagi siang malam, Irada bekerja, Yorihada memasak, Undung ada berolahraga, Jonwada menelpon, Hesai Gada pergi ke kantor, JB Oda pulang ke rumah. Sigem sekarang Unul hari ini, Oje kemarin, Nail besok, Ujon pagi, Uhu sore, Nat siang, Bam malam, Sebyok subuh, Acim pagi, Jomsim siang, Jonyok malam. Bujiron ada, rajin, Yamjon ada, pendiam, Walbar ada, aktif, Tuk ada, pintar, Cincor ada, ramah, Jemita menarik, Nalesin ada, kurus, Tuntung ada, gemuk, Kiga keda, tinggi, Kiga cakta, pendek, Yepeda cantik, Mosita keren. Jinandal bulan lalu, Ibondal bulan ini, Damdal bulan depan, Oje kemarin, Unul hari ini, Nail besok, Jinanju minggu lalu, Ibonju minggu ini, Damju minggu depan, Jujung hari biasa, Jumal akhir pekan, Jangnyon tahun lalu, Ore tahun ini, Nenyon tahun depan. Kungon taman, kopi shop, kafe, sojom, toko buku, dusogan, perpustakaan, Bekwajom, mall, Nore, bank, karaoke, PC bank, warnet, Yongwagwan, Gekjang, gedung bioskop, Sancek ada, jalan-jalan, Cinggural Manada, bertemu teman, Cegel Ikta, membaca buku, Hanggu Gerel, Kunggu ada, belajar bahasa Korea, shopping ada, belanja, Nore ada, penyanyi, game ada, bermain game, yang warul boda, nonton film, Sigel mandelda, masak. Sagwa, apel, orange, jeruk, podo, anggur, subak, semangka, mul, air, jus uyu, susu pang, roti, lamion, mie instan, guaja, snack, coklat, ice cream, dun, Yonggem uang tunai, Dungjon uang koin, JP uang kertas, Senyum kado, kartu kredit, Gap, kakyok, harga sada, murah bisada, mahal, Gap, selkakta, motong harga, nota, masukkan, sada, bojang ada, bungkus baku, da, Jawan ada, mengganti menukar, wan burada, mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Cimarok, baji, celana, t-shirt, kaos, jamba, jaket, undungwa, sepatu olahraga, gudu, sepatu selipo, sandal, jangwa, sepatu boot, satu janyang mal, kaos kaki, janggap, sarung tangan, mokdori, selendang sel, moja, topi, necktie, dasi, kabang, tas, angyong, kacamata, sunglass, kacamata hitam. Neryo gada pergi turun, Neryo oda datang turun, Ula gada pergi naik, Ula oda datang naik, Nagada pergi keluar, Naoda datang keluar, Dero gada pergi masuk, Dero oda datang masuk, Dura gada pergi kembali, Dura oda datang kembali. Aparogaseo pergi lurus, Derogaseo mundulah, Orenjogerogaseo pergilah kanan, Wenjogerogaseo pergilah kiri, Wiro ulagaseo naiklah ke atas, Arero nerogaseo turunlah ke bawah, Wi atas, are bawah, up depan, di belakang, an dalam, bak luar, orenjok kanan, wenjok kiri, gonopion, majen pion, seberang, yop samping, sai di antara, gaunde junggan tengah. Yukyo jembatan penyeberangan, Sinodeng lampu lalu lintas, Ijongpyo rambu lalu lintas, Hengdan Bodo zebra cross, Golmok lorong, Gil jalanan, Doro jalan raya. Siganita ada waktu, Sigani Opta tidak ada waktu, Yaksugita ada janji, Yaksugi Opta tidak ada janji. Iri Manta pekerjaan banyak, Iri Jokta pekerjaan sedikit, Bapeda sibuk, Hanga hada santai, Jemita menarik, Jemi Opta tidak menarik, Cota bagus, Kencanta oke tidak apa-apa. Docong kantor gubernur, Sicong balai kota, Gucong
kantor kecamatan Gyeongchalso, kantor polisi Subangso, pos pemadam kebakaran Curib Guguan Li Samuso, kantor imigrasi Bogonso, Puskesmas Jumin Sento, pusat pelayanan masyarakat. Pareda ireda, cepat terlalu awal, neta terlambat, gagap tak dekat, molda jauh, kata sama darda beda, ganda nada simpel, bukjabhada rumit, pionada nyaman, pionada tidak nyaman, ganang ada mungkin, bulganang ada tidak mungkin. Jari gaita ada kursi, jari gaopta tidak ada kursi, menu pan, buku menu, menu. Bab nasi bancan lau pauk sutkarak, sendok cot karak sumpit anta duduk reda memilih, jiki daju munada memesan, beda rada mengantar. Bab nasi han gunggi satu mangkuk, guk sup, han geret satu mangkuk, bancan sayur, han jopsi satu piring, bulgogi, han inbun satu porsi. Masita enak, masapta tidak enak, mepta pedas, dalda manis, cada asin, singopta hambar, sedap pahit, sida asam. Hansik makanan Korea, kimchi jjigae, doenjang jjigae, sundubu jjigae, samgyetang, galbitang, kamjatang, bulgogi, bibimbap. Jungsik makanan Cina, jajangmyeon, campong, tangsuyuk, gunmandu. Ilsik makanan Jepang, jobab, tonkatsu, udon, momil. Bonsik makanan camilan, kimbap, tteokbokki, twigim, sundae. Gansik yasik makanan camilan dimakan pada malam, chikin, jokbal, bosam, pizza. Boom musim semi, tatet hada hangat, yorem musim panas, dopta panas, gal musim gugur, siwon ada sejuk, gyeol musim dingin, cupta dingin. Gibuni certa senang, gipeda gembira, jelgopta menyenangkan, sinada bersemangat, gibuni napeta tidak enak perasaan, sulpeda sedih, pegon nada capek, jolida mengantuk, weropta kesepian, uurada murung, sangkwe hada segar, hengbok hada bahagia. Dokso hada membaca, naksi hada memancing, yoheng hada berwisata, dengsan hada naik gunung, saji nel cikta mengambil foto, wegu gorel, beuda belajar bahasa asing, konserterel boda menonton konser, undong gyeonggi rel boda menonton pertunjukan olahraga, emagel deta mendengarkan musik, gitar cida bermain gitar, piano rel cida bermain piano, cumel cuda menari. Cuku dengho he, klub sepak bola, dengsan dengho he, klub naik gunung, sajin dongho he, klub fotografi, yori dongho he, klub memasak. Cuku hada sepak bola, nonggu hada basket, yagu hada baseball, suyong hada berenang, tenis rel cida bermain tenis, badminton rel cida bermain badminton, bowling rel cida main bowling, golfer rel cida bermain golf, skater rel tada bermain seluncur es, ski rel tada bermain ski, jajongo rel tada naik sepeda. San gunung, Dunggul, Gua Pokpo, air terjun, Hosu, danau, gang, sungai, bada, laut, som, pulau, oncon, pemandian air panas, Yu Jogji, peninggalan bersejarah, Min Sokchon, kampung tradisional, Nuri Gongon, taman bermain drama Chwaryongji, tempat syuting drama Aram Dapta, Indah Yumyong hada terkenal,
Gyeonggi-ga Chotta. Pemandangannya bagus. Saram dari Cincorada, orang-orangnya ramah. Hotel-hotel, kondo, kondominium, yokwan, losmen, minbak, homestay, pension, bungalow, youth hostel, youth hotel. Yohengel Gehek-hada merencanakan wisata. Yohengel Junbi-hada mempersiapkan wisata. Pyorel-sada membeli tiket. Suksorel Yayak-hada memesan tempat tinggal. Jimel-sada menata barang bawaan. Culbarada berangkat. Ducak-hada sampai. Jimel-puda membongkar barang bawaan. Mukta menginap. Bang Mulgwanel Gwalamada mengunjungi museum. Cukjerel Gugyong-ada menyaksikan festival. Ginyong Pumel-sada membeli cindramata. Malbose bus pedesaan. Sinebose bus kota. Siwe Gosok Bose bus antar kota. Taksi Gica kereta api. Gosok Yolca kereta cepat. KTX Jihacol kereta bawah tanah. Subway Bihenggi pesawat. B kapal. Bose Jongrujang halte bus. Bose terminal taksi Senggangjang. Pemberhentian taksi. Gicayok stasiun kereta. Jihacoryok stasiun kereta bawah tanah. Gungang bandara. Yogek terminal. Soncakjang terminal kapal feri. Culgen Sigan jam berangkat kerja. Tuegen Sigan jam pulang kerja. Cul Tuegen Sigan jam berangkat dan pulang kerja. Cagamakida jalannya macet. Tada naik Tagogada pergi naik. Boserel Tagoda datang naik bus. Gota berjalan kaki. Gorogada pergi dengan berjalan kaki. Goroda datang dengan berjalan kaki. Nerida turun. Garatada Wansengada ganti kendaraan. Transfer Jinada melewati. Jonwa ponsel. Yude Jonwa Yudepon telepon genggam. Smartphone internet. Jonwa telepon internet. Jonwarel Golda menelpon. Jonwaga Oda telepon masuk. Jonwarel Bata menerima telepon. Jonwa Tung Wahada menelpon atau berbicara di telepon. Jonwarel Bakuda menyambungkan telepon. Jonwarel Jalmut Golda salah sambung. Jonwarel Kenta mematikan telepon. Tung Wajungida sedang menelepon. Yude Jonwarel Kyoda menghidupkan HP. Yude Jonwarel Keda mematikan HP. Munjarel Buneda mengirimkan SMS. Munjarel Waginada mengecek SMS. Internet, website, situs web. Gomsek engine, mesin pencarian. Homepage, blog. Internet, kafe internet. Hewon Kaib mendaftar keanggotaan. Hewon Taltwe membatalkan keanggotaan. ID Bimilbono kata sandi password. Login masuk, logout keluar. Email internet. Gomsek pencarian internet. Internet chatting internet. Wasang chatting, video chatting. Doropta kotor keketada bersih. Oji ropta berantakan. Jongdon Deo Itarapi. Congsorel hada bersih. Congsogirel dulida menggunakan alat penyedot debu. Jongri hada membereskan. Monjirel tolda membersihkan debu. Selda menyapu. Dakta mengelap mengepel. Seregirel borida membuang sampah. Congso dogu alat kebersihan. Bijaru sapu.
Gole lap yuji tong tong sampah. Jangal boda berbelanja babel hada cita menanasi sigel mandel dam buat makanan solgoji rel hada mencuci piring bab sud penanasi nembi panci fry pan wajan jubang seje menyalakan mesin cuci palerel hada mencuci baju setak kirel dulida memutar mesin cuci palerel nolda menjemur baju palerel gota mengambil baju jemuran usel darida menyetrika baju usel keda melipat baju setak seje deterjen dari mistrika Yaksugel hada berjanji Yaksugel jikida menepati janji Yaksugel okida mengingkari janji Yaksuge neta terlambat waktu janji Bang Munada berkunjung aneh hada mengantar aneh relbata diantar Gidarida menunggu Code hada mengundang Code relbata diundang Sonmurel Junbi hada mempersiapkan hadiah Jibel Cata mencari rumah Majung Nagada menjemput Sigel Jangmanada mempersiapkan makanan Sangel Carida menata meja makan Sangel Ciuda membereskan meja makan Ia Girel Nanuda mengobrol Beyung hada mengantar Gemyon dilarang merokok Sigmul Banip Gemci dilarang membawa makanan Hyude Jonwa Sayong Gemci dilarang menggunakan HP Sajin Chwaryong Gemci dilarang mengambil foto Silne Jongsuk di dalam ruangan harap tenang Curip Gemci dilarang masuk Cop Gen Gemci dilarang pegang Mudan Hengdan Gemci dilarang menyeberang jalan sembarangan Juca Gemci dilarang parkir Guasok Gemci dilarang ngebut Dambe rel piuda merokok Dambe Kongcorel borida membuang putung rokok Seregi rel borida membuang sampah Cimel beta meludah Tiodanida berlari-lari Todelda berisi Seci girel Hadam motong antri jari rel Caji hada menguasai tempat duduk dari rel Bolioso anta duduk mengkangkang sondeda menyentuh Wajang sil toilet Gungjung Jonwa telepon umum Jucajang tempat parkir Bisanggu pintu keluar Jihacoryok stasiun kereta bawah tanah Gicayok stasiun kereta api Teksi Jongrujang pangkalan taksi Bose Jongrujang halte bis elevator lift eskalator tangga berjalan Jadungca Jonyong jalan khusus mobil Jajongo Jonyong jalur sepeda Gesida ita ada Japsusida desida mukta makan Jumusida jada tidur Malsemasida marada berbicara Pioncanesida pada sakit Doragasida cokta meninggal Derida juda memberi Dekjip rumah Songam Irem nama Yonse Nai umur Sinbare Singo Derogada masuk dengan memakai sepatu Hansonero Mulgo Nel Juda memberi dengan satu tangan dari rel Tolda menggerak-gerakkan kaki dari rel Kogo Anta duduk dengan menyilangkan kaki Babe Sutkara Gel Kota menancapkan sendok ke nasi Bab Gersel Delgo Mokta makan dengan mengangkat mangkuk Sorry rel ke Geneda makan bersuara keras Gogerel Dolida malingkan muka
Hori rel sukida membungkukkan badan. Jari rel yang buhada memberikan tempat duduk. Kung buhada belajar sa John nel cata menjadi di kamus. Ye sepada belajar sebelum belajar di kelas. Buk sepada mengulangi pelajaran setelah belajar di kelas. Hakone danida belajar di tempat kursus. Internet gangirel deta mendengarkan pelajaran di internet. CD rel deta mendengarkan CD. Tarahada mengikuti. Sipta muda orepta susah. Gyoyuk pendidikan pelatihan Guajong program kursus suop pelajaran Guamok mata pelajaran Iljong jadwal Giguan lembaga Gyosil ruang kelas Jagyokjeng sertifikat Gegang hari pertama pelatihan Jonggang hari terakhir pelatihan. Bulgyo Buddha Gidokyo Kristen Chon Jugyo Katolik Islam Gyo Islam Jol Kuil Gyohe Gereja Songdang Gereja Katolik Sawon Moseke Masjid Senim Biksu Pendeta Buddha Moksanim Pendeta Sinbunim Pastor Imam Mita percaya Gido Hada berdoa Sinja Gyoin penganut Ye Burel Derida memberikan penghormatan Ye Be Rel Derida beribadah berdoa Misa Rel Derida sembahyang misa Chan Bulga Songga Rel Bureda menyanyikan lagu Buddha Buljon Yongge Melneda mengisi kota sedekah Songji Sulerel Gada naik haji Bulgyong Kitab Buddha Songyong Kitab Injil Quran Al-Quran Mori kepala nun mata ko hidung ib mulut gui telinga olgul muka mok leher hori pinggang sunmuk pergelangan tangan sutkarak jari tangan dari kaki balmuk pergelangan kaki murep lutut be perut mom badan son tangan pal lengan oke bunda gamgiye golida terkena flu yorinada demam gici melada batuk kotmorinada pilek betarinada sakit perut solsarel hada diare sowaga andueda pencernaan terganggu tohada muntah sunel beda tangan tersayat sunel deda tangan terbakar balmo gelpida keseleo terkiril dari gaburo cida kaki patah gugepam kota P3K bungde kain perban yonggo salep pase koyo pereda rasa sakit benda plester dari plastik bancanggo plester sodokyak antiseptik cairan mencegah infeksi anyak obat tetes mata Yongyang J tablet suplemen Aryak tablet Gamgiyak obat batuk pilek dan flu Sohwa J obat pencernaan Jintong J obat pereda rasa sakit Heyol J obat penurun panas Negwa bagian penyakit dalam Jongyongwe Gwa bagian tulang Cigwa bagian gigi Angwa bagian mata Ibiin Hugwa tenggorokan hidung dan telinga Pibu Gwa bagian kulit Sanbuin Gwa bagian kandungan Sowa Gwa bagian anak Cirorel hada mengobati
Jusarel mata menyuntik susu rada mengoperasi Yagel Mokta makan obat Sodogel ada bersihkan luka dengan cairan antiseptik Yonggorel bareda mengoleskan salep Derel bucida menempelkan plester Paserel bucida menempelkan koyom Cimjirel ada mengompres Bungderel gamda membalut dengan pebat Jumu reda memijat gipserel hada memakai gips Canggu, teller, tunjang, buku tabungan, sin bunjeng, kartu identitas, geja bono, nomor rekening, juso, alamat, somyong, tanda tangan, bimil bono, kata sandi, internet banking, cek ke kade, kartu debit, sinyum kade, kartu kredit. Songgem ada mengirim uang, ibgem ada memasukkan uang ke dalam rekening, yonggem mincul gi mesin ATM, culgem ada mengambil uang, geja IC transfer atau rekening, tunjang jongri mutasi rekening cek transaksi, janek johe cek saldo, decur ada meminjam uang, wanjon ada menukar uang. Pionji surat, pionji bongtu, amplop surat, yopso kartu pos kade, kartu pionji rel sedang menulis surat, upyo rel bucida menempel perangko, pionji rel buneda mengirim surat. Jaure ulionota meletakkan di atas timbangan, mugerel jeda menimbang berat, soporel buneda mengirim paket, soporel bata menerima paket, ilban upion pos biasa, denggi upion pos tercatat, gekce tekep pos kilat internasional, tekbe paket. Bonel su inen mulpum barang-barang yang bisa dikirim, pionji surat soryu dokumen ot pakaian cek buku wajang pum kosmetik, bonel su omnen mulpum barang-barang yang tidak bisa dikirim, mul makanan yang basah, hanyak obat tradisional, dung mulyu hewan, sing mulyu tumbuhan, pukbal song gayon song mulcil barang yang mudah meledak atau terbakar, gem en denge gwi gemsok, emas perak logam mulia, sinyum kade kartu kredit, yonggem jipe dungjon uang tunai, uang kertas, uang logam, yohengja supyo cek perjalanan travel check, Hanggunggwon tiket pesawat terbang, Hanggugo Gyoyuk pelatihan bahasa Korea, Komputer Gyoyuk pelatihan komputer, Taekwondo Gyoyuk pelatihan taekwondo, Bapyul Gyoyuk pelatihan hukum, Gyoyuk pengajaran pelatihan, Anjon Gyoyuk pelatihan keamanan, Gugak Gyoyuk pelatihan musik tradisional, Gemyung Gyoyuk pelatihan keuangan, Yongyang Gyoyuk pelatihan gizi, Yang Bang Sinyo pengobatan modern, Sinyo pengobatan, Hanbang Sinyo pengobatan tradisional. Yayakada memesan, Sangda melbata berkonsultasi, Gyoyu gel sincong ada mendaftar pelatihan, Gyoyu gel bata mendapat pelatihan, Yong hada menggunakan Heng Sae Camyo hada ikut memeriahkan acara, Mun Hua Ce Ho melhada praktek langsung kebudayaan, Jawon Bongsarel hada kerja bakti sosial. Gaburada meminta sebagian gaji sebelum hari gajian Kasbon, Gasu penyanyi Gase Yongjobgi mesin las gas, Gase Gaseda nucul deda kebocoran gas, Gasee Jung duk deda keracunan gas, Gaheja pelaku kejahatan, Galda mengasah mengikir, Galkwi penggaruk kamja kentang, Gamjon deda kesetrum, Gangyo hada memaksakan kehendak, Gangje
culgu geldang ada dipulangkan ge baldo sanggup negara berkembang ge sonada memperbaiki kualitas gein sajong alasan pribadi gengsi nel gojo rada menolak perpanjangan goduda suwakada memanen goremel juda memberi pupuk gobuga merasa penolakan gopujibel solci ada memasang cetakan gonggang gomjinel bata memeriksa kesehatan gonggangel cenggida menjaga kesehatan gonggangel hecida merusak kesehatan gonmurel cita membangun gedung gonbehada bersurang gonsol konstruksi gonsorop industri konstruksi gonjo ada kering gonco jerami rumput kering golda menggantungkan Gyoul emsik makanan musim dingin Gyonyo hada mendukung Gongnyo hada mendukung Gyol gen hada tidak masuk kerja Gyorun ginyo mil hari peringatan pernikahan Gyorun sik pesta pernikahan Gyeongun gi traktor pembajak Gyeongje Baljon perkembangan ekonomi Gedan tangga Gea Gigan masa kontrak Gea Gel gengsi nada memperpanjang kontrak Gea Gel hada membuat kontrak Gogi daging Gori pengait Gosiwon Guyung ada memperkerjakan Guyung Hogaje sistem izin kerja Goyangi Neryogada pulang kampung Kukwengi Pangkur Gul Guru Sopchi hada mengonsumsi bahan makanan secara seimbang Gunggiga Makta udara bersih Gungsijang tempat proyek pembangunan Gongje hada memotong uang Guasuwon kebun buah Guanliyin pengelola Guanli hada mengelola Kuengi Pacul Gyotongi Bulpyeon hada transportasinya tidak nyaman Gyotongi Pyoli hada transportasinya nyaman Gudongi ye Pajida jatuh ke lubang Gumogel Tuldam buat lubang Guburidam bengkokkan Gujik Dengrok Piljeng surat pendaftaran pencarian kerja Gugmin Yonggem uang pensiun Gungoma Gupta manggang Gidopge penutup telinga Gimage penyumbat telinga Gyu Yuri Omgyokada peraturannya ketat Gyuchigel Okida melanggar tata tertib Gyuchigel Junsu hada menaati peraturan Gyuchigel Jikida menaati tata tertib Geraindo Yonsaki mesin gerinda Gemul jaring ikan Genlogeaki Manyo Dweda kontrak kerja berakhir Genlogeaki Heji Dweda kontrak kerja dibatalkan Genlo Jogon syarat kerja Genmu Sigan jam kerja Genmuji tempat kerja Genmu hada bekerja Gebyo Neyok isi gaji Gebyo Myong Seso slip gaji Gige Gamgida terlilit pada mesin Gibun Geb uang pokok Gibun John Warl hada mengubah suasana hati Gion temperatur suhu Gion Ninata suhunya rendah Giuni Neryogada suhunya turun Gioni Nopta suhunya tinggi Gioni Ulagada suhunya naik Kakta memotong Kalkemada rapi Keket hada bersih Kota menancapkan Kenta Guburida memutus membengkokkan Kerida mendidih Kiuda memasang Nareda membawa Naksi Banel kait pancing Nanbang sistem pemanas Napum hada mengantarkan barang Nat Arit Nerida menurunkan Neokso surat pernyataan Nemsega Simada baunya menyengat Nengdong Canggo
penyimpanan berpendingin neng myon, midingin neng bank. Sistem pendinginan nomojida terjatuh nektairel medah memakai dasi nektairel pulda mencopot dasi non sawa nongyak bun mugi alat penyemprot pestisida nung yagelcida penyemprot pestisida nungop industri pertanian nung jang kebun nu reda menekan nipo niper dan jong ada rapi dan curel jam kedam memakai kancing dan curel pulda melepas kancing dan abdehe acara makan dan minum bersama dalda masang dak ayam dak gogi daging ayam damda notam masukkan danggen wortel dat jangkar DP alat serut kayu dorop tak kotor dokda meldeta mendengarkan wejangan dokta melhada memberi wejangan dop gerel dokta memasang penutup duryoneda mencungkil durere kerekatrol dosek hada mengecat dojang hada memberi lapisan pelamir dol ulang tahun pertama bayi dolida memutar dongyo rekan kerja dong yongsang video dongi soho gaso surat persetujuan deji gogi daging babi duderida bakta memalu memukul drama derai baut deng bandehe acara naik gunung tada memetik tanggal pada menggali tanah rida memukul togugel mokta makan toguk torojida curakada jatuh dari ketinggian tulda melubangi tegopta panas telce saringan tangan jaring kecil long noje pelayo tang lancip romet teman sekamar manel bawang putih made karunggoni maseke masker man giga dueda waktu berlaku habis mal kuda mal datu melhada bertengkar murut manci palu mata dipukul mata terkena Myonjo Belboda mengikuti wawancara Myonje Deda dihapuskan Mojong Sap Sekop kecil Mojongel Simta menanam benih Mokjang Gap sarung tangan kerja dari Katun Mot Nasa Mot Paku Muse Jilida tertusuk paku Mu Gep Hiwil cuti tidak mendapat gaji Mu dan Gyol Genada tidak masuk kerja tanpa alasan Musihada mengabaikan Muyok perdagangan Mukta mengikat Munihada bertanya Mulyu Canggo gudang logistik Mulpurige alat penyiram mural juda menyiram mikrojida terpeleset miling gige mesin penggiling bakuni keranjang banel de jaring baise ragum bakta menancapkan memasang ban marhada berbicara secara informal balge batta mendapatkan visa balge belsincongada mendaftar pengajuan visa bari kalida kaki tertindih bacul tali bang kamar bat ladang berio hada tenggang rasa begil hari ke-100 bendinggi mesin bending borida membuang bono piorel pomda mengambil nomor antrian bolge melneda membayar denda bolerel japta menangkap serangga Bobjong Gelosigan jam kerja sesuai undang-undang Bobjong Hiwil cuti resmi Byokdol batu bata Pyongyang Ganeng Hetsu jumlah kemungkinan pindah
Biol doro cigepada dibayarkan terpisah. Biongga cuti sakit. Biongga gigan periode cuti sakit. Biongga sayu alasan cuti sakit. Biongon bi biaya rumah sakit. Biongwan penyakit. Bo guan ada menyimpan. Borem darel boda melihat bulan purnama. Bo sangel bata mendapat uang kompensasi. Bo suhada memperbaiki mesin fasilitas. Bo angyong kacamata pengaman. Bo anmyon masker keselamatan. Bo hom gem ji gepada mengeluarkan uang asuransi. Bo hom gemel tada mendapatkan uang asuransi. Bo hom gemel huan gebata mendapat pengembalian uang asuransi. Bo hom rolel neda membayar biaya uang asuransi. Bohome gaib hada mendaftar asuransi. Bohomel conggu hada mengklaim uang asuransi. Bohobok pakaian pelindung. Bokdo lorong. Bokjap pada ramai ruwet. Bokta menumis. Bolte note baut. Bodam ada menanggung budi cida. Congdurada menabrak. Buja bupio pelampung. Buha bawahan. Bunyo besolmul kotoran hewan. Bunyu hada mengelompokkan. Bunyi gigana peda suasana hati tidak bagus. Bunyi giga cetas suasananya bagus. Bulbob ceryu tinggal secara ilegal. Buri nada kebakaran. Buri igel juda merugikan. Bulkwe gam merasa tidak nyaman. Bulkwe hada merasa tidak nyaman. Burap kyok kada tidak lulus. Bucida menempel. Bige perancah. Binilken tali rafia. Binil hause rumah kaca. Birio rel purida memberi pupuk. Bisang yolakco kontak person darurat. Bija sajeng visa pacida tidak datang. Peda mencopot. Sagwada minta maaf. Sadari tangga Saryo Mogi. Pakan makanan ternak. Samang meninggal. Saubja dengrok jeng sabon fotokopi surat izin usaha. Saubjang Biongyong Sincongso formulir pendaftaran pindah kerja. Saubjang Biongyong IU alasan pindah kerja. Saubjang juga penambahan tempat kerja. Saubju pemilik perusahaan Sayong Hada sedang menggunakan Saigana peda tidak akrab. Saiga cota akrab. Sainada menandatangani. Sajin Chwaryo ngelhada mengambil foto. Sapo amplas. Sapo jirada mengamplas. Sanje bohom asuransi kecelakaan kerja. Salpida memeriksa. Samta merebus samgetang. Sup ayam ginseng. Sap sekop. Sangsa atasan. Sangyogem bonus sange kecelakaan kerja. Sange bohom asuransi kecelakaan. Sengson ikan. Sengil ulang tahun. Sawosil kamar mandi. Soro wihejuda saling menghibur. Sobi seop industri jasa. Sonban gige mesin pemotong. Sonjin guk negara maju. Sonpunggi kipas angin. Songmyo hada berziarah. Songbom Jwe kejahatan seksual. Songjok nongdam kecandaan bersifat seksual. Songjokpyo rapor ujian. Segem pajak. Sebe hada melakukan sebe. Sebe dunel bata mendapatkan angpau. Sebe dunel juda memberi angpau. Setaksil ruang cuci pakaian. So sapi. So gogi daging sapi. So myol dueda tidak berlaku lagi. Sosok perusahaan tempat kerja. Sowonel bilda membuat permohonan. Mi simada sangat ribut. Sunkara kiki ida jangan jari tangan terjepit. Sunkara kideda jari tangan terbakar. Sunkara kibeida jari tangan tersayat kena pisau. Sunkara kijalida jari tangan terpotong. Son sure gerobak songkut obeng. Songpionel mandel dambot koi songpon se sasel
rantai, seserang, garpu, rumput, sugyong, kacamata renang, suda, ngelbata, mendapat upah tambahan, susuryo, biaya susebgigan, masa pelatihan training, suwipum, produk impor, suwip hada, mengimpor, sujung pompa bawah air, suculpum, produk ekspor, suculada, mengekspor, sucisim, rasa malu, supyongde, waterpass, suhomnyo, biaya ujian, suhompyo, formulir ujian. Suksik, fasilitas akomodasi makan dan tidur, surel bata, menerima minuman alkohol, sesenginal, hari guru, sewicirel keda, mematikan sakral, suwicirel kyoda, menyalakan sakral, stretchingal hada, stretching, peregangan, stereopom sangja, kotak stereopom, sepeno, kunci Inggris, sepdo, kelembapan, sepada, lembab, sigep, upah per jam, sikropta, ramai ribut, simente, semen, sikde, uang makan, singo hada, melaporkan, silang, mempelai pria, sinbu, mempelai wanita, sinbunjeng, KTP, sinon bojengso, surat jaminan identitas, since, jobcok, kontak fisik, sita, memuat, silsuryongek, uang yang diterima sebenarnya, sada, pujang hada, mengemas, saumel hada, bertengkar, satta, menumpuk, siasel purida, menebar bibit, idol, apartemen, anjon, sucigel, ogida, melanggar peraturan keselamatan, anjon, sucigel, jikida, mematuhi peraturan keselamatan, anjonde, sabuk keselamatan, anjonmo, helm keselamatan, anjon janggap, sarung tangan keselamatan, anjon janghwa, sepatu boot pengaman, anjonhwa, sepatu keselamatan, yagan gelosigan, jam lembur, yayuhe piknik, yak jong hyuwil, cuti kontrak, yang kambing, yang ge, peternakan ayam, yang gogi, daging kambing, yang don, peternakan babi, yang manggi, mesin penarik jaring, yangu, peternakan sapi, yang pa, bawang bombay, orininal, hari anak, oboinal, hari orang tua, op, industri perikanan, opmuneong, pekerjaan yang harus dilakukan, opcemyong, nama perusahaan, ong mangida, berantakan, eyo kompreso, air compressor, ekon, AC, yokwon, paspor, yorem, emsik, makanan musim panas, yon mahada, sending hada, masa sending, yon mal, jongsan, perhitungan pajak akhir tahun, yon yain artis, yon jang genlosigan, waktu kerja tambahan, yon jang hada, perpanjang, yon cah yuga, cuti tahunan, yon sang, di atas 0 derajat, yon sujeng, kertas kwitansi, yon ha, di bawah 0 derajat, yon hwa, film, yon hwa behu, aktor film, yeneng program, variety show, yeiga, opta, tidak sopan, yeiga, ita, sopan, ori, bebek, orida, memotong, menggunting, oherel pulda, menyelesaikan kesalahpahaman, ohe hada, salah paham, ondorel yuji hada, mempertahankan suhu, ulida, menaikkan, wansongada, menyelesaikan, menyempurnakan, wegu gindeng rok, sincongso, formulir, pendaftaran orang asing, wegu gindeng rokjeng, kartu identitas orang asing, wegu gindeng rogel hada, melakukan pendaftaran orang asing, yogu hada, meminta, yogel hada, mengumpat, yong job myon, masker las, yong job bong, batang las, yong job hada, mengelas, volume,
apartemen studio one room, one mogel, C. Nada mengukur dan memotong kayu, U. Gap will, cuti tetap digaji, uniform seragam, Yurie Bakida tertancap kaca, Yumyong ada terkenal, Yu Sanso undungel hada melakukan olahraga aerobik, Yu Tongop Pojang industri distribusi pengemasan, Yu Hyo Gigan masa berlaku, Yunuri hada main Yunuri, Dam Pesol cerita tidak pantas, cerita mesum, Lan Mul produk mesum, emak program musik, Oisarel Pyohyon nada mengekspresikan pendapat, Inguga manta penduduknya banyak, Inguga Jokta penduduknya sedikit, Ildang upah per hari, Yunca kereta sorong, Si Culgukada pulang cuti kerja sementara, Gemel Ceburada menunggak kaji, Deca Geyakso sewa kontrak, surat kontrak sewa barang, Go hada memasukkan barang, Guk Simsarel Bata menjalani pemeriksaan dokumen masuk ke suatu negara, Guk Singoso surat keterangan, Gugi Gemji Dweda dilarang masuk ke suatu negara, Guk hada masuk negara, Gem gaji, Ibonel hada opname, Jagyogel Byongyong hada mengganti kualifikasi, Jagyogel Buyo hada memberikan kualifikasi, Jagyogel Hekdek hada mendapat kualifikasi, Jareda motong Jayu Ropta bebas, Jajin Julgup Kakso surat keberangkatan, Jajin Culgukada pulang dengan kesadaran sendiri, Caktung ada menyalakan, Jagobuk pakaian kerja, Jakob Jangi Beci Deda ditempatkan di suatu tempat kerja, Japcorel Pomda mencabut rumput liar, Jange cedera, Jange Bosanggem uang kompensasi cedera, Gorel Pak hada mengecek stok, Jeda mengukur, Jaib Kuk Hoga Sincongso formulir pendaftaran izin masuk kembali, Jaib Kuk hada masuk kembali ke suatu negara, Jojang ada menyimpan, John Gi Deril bor listrik, John Gi Yong Job Gi mesin las listrik, John Gi Nalo mesin pemanas listrik, John Gi Jangpan karpet listrik, John Gi Joldan Gi mesin pemotong listrik, Johnson Reel roll kabel listrik, Joldan hada memotong, Jor hada bersujud, Jom Gom ada mengecek, Jobta melipat, Job Sujeng bukti pendaftaran, Jong Pahat, Jong Riga Jaldeo Ita rapi, Jong Rihada merapikan, Jong Bihada memperbaiki, Gung ada menyediakan, Jawab industri manufaktur, Jogi Gukada pulang lebih awal dari masa kontrak kerja, Jorib hada merakit, Joyung ada sepi, Joida Pulda mengencangkan melonggarkan, Jorada mengepaskan, Cirel Cui hada mengambil tindakan, Jote hada pulang lebih awal, Jodet Marel hada berbicara dalam bentuk hormat, Jonjung hada menghormati, Jure pembawa acara pernikahan, Jui hada memperhatikan, Jutek perumahan, Jul Kikir Julja meteran, Jenggo bukti, Jengmyong sajin pas foto, Jengin kesaksian, Jigap Simsarel Bata mengajukan verifikasi klaim asuransi untuk mendapat uang,
Gebang Bob cara pembayaran, Gebil tanggal pembayaran gaji, Munel deng rokada mencatatkan sidik jari, Purel nerida menurunkan resleting, Purel ulida menaikkan resleting, Kakja penggaris siku, Jiki posisi Jindanso rekam medis, Jilbyong penyakit, Jibderi syukuran pesta pindah rumah, Jiban Sajong alasan keluarga, Bodeng lampu penari ikan, Jengel neda melampiaskan kekesalan, Koneda memacak, Cinpang bakpao, Cada Jakabda dingin, Carerel Jineda mengadakan upacara peringatan untuk nenek moyang, Jakyong ada memakai, Calgua Sangel Ipta luka lecet, Camsokada hadir ceso sayuran, Colgen kawat besi, Colgenel jorip hada merakit kawat besi, Congyorel yuji hada menjaga kebersihan, Congguso surat tagihan, Copjang undangan pernikahan, Ceryu ganeng gigan masa tinggal yang diperbolehkan, Ceryu gigan masa tinggal, Ceryu jagyok kualifikasi syarat tinggal, Ceryu jagyokwe waldong aktivitas di luar kontrak kerja, Ceryu jaib jeng soryu dokumen bukti tinggal, Ceryu hada menetap, Ceyuk dehe festival lomba olahraga, Congek total, Gogion suhu tertinggi, Jogion suhu terendah, Jo imgem upah minimum UMR, Cubang Dweda dideportasi, Cuksa kandang, Cuksanop industri peternakan, Gem uang sumbangan pernikahan, Cukahada memberi selamat, Culgo hada mengeluarkan barang, Culguk Yejong Sin Goso surat pelaporan rencana kepulangan, Culsan Hyuga cuti melahirkan anak, Curip Guk Guanliso kantor imigrasi, Curip Mun pintu masuk, Curahada mengirim barang keluar, Ciyop Waldong Gigan Yonjang Sincongso formulir perpanjangan masa pencarian kerja, Ciop Gyoyugel Bata mendapat pelatihan kerja, Ciop Ja pekerja, Ciop Hada mendapatkan pekerjaan, Ciryobi biaya pengobatan, Ciuda membersihkan, Cincorada ramah baik, Cincok Jibegada pergi ke rumah kerabat, Cinejida menjadi akrab, Cilsun ulang tahun ke-70, Cingcanada memuji, Keda menggali, kontainer kontrol panel K-pop konserter, konkrite beton, konkriterel, Tasorada pengecoran beton, combine mesin pemanen, Kongguksu mie kacang kedelai dingin, Kue Jokada rapi dan nyaman, Kiuda Gireda Hada menanam, Toki kelinci, Top gergaji, Tongbal perangkap ikan, Tongyok terjemahan lisan, Tungon Ciryorel hada diobati di rumah sakit, Tuejikem uang pesangon, Tuejik hada pensiun, Tegida menggoreng, Tuejik hada pensiun, Gida menggoreng, Pa daun bawang, Paneda mengeruk menggali ekskavasi, Paiperenci kunci pipa, Pajong Sangja kotak benih, Papioni Twida serpihan bongkahan terpental, Patbingsu es serut kacang merah manis, Pacuk sup kacang merah manis, Penci tang pioncane sida sakit, Pegimul limbah Pebegel derida melakukan pebek, Pesu limbah cair, Peyophada bangkrut, Peyu limbah minyak,
poham dweda, termasuk pukbarada meledak, pugonel hada, berkata kasar, pukengel hada, berkelakuan kasar, pyojun cejungel yuji hada, menjaga berat tubuh ideal, presegige, mesin pres, playo tang player, pelogerel kota, menancapkan stop kontak, pelogerel pumda, mencopot stop kontak, piroyonel hada, mengadakan resepsi, piherel juda, merugikan, piheja korban hagek, tamu undangan pernikahan, hallyu, gelombang budaya Korea, hanbogel ipta, memakai hanbok, hanjan hada, minum alkohol, hanjok hada, sepi, hantong neda, traktir, hamburu hada, melakukan secara sembarangan, habgyok hada, lulus, habbob ceriu, tinggal secara legal, hego hada, memecat, hendeka troli, hotok, pancake isi gula coklat, homi beliung, hose selang, hoisete, homel, pada, membuat lekukan, huaga nada, marah, huarel neda, marahi, huasangel ipta, mengalami luka bakar, huahe hada, perbaikan, huanggap ulang tahun ke 60, huanggi hada, mengalirkan udara, huansong hada, melepas kepergian, huanyong hada, menyambut, huan punggi, kipas ventilasi, hesigel hada, makan bersama dengan rekan-rekan sekantor, hyugarel neda, mengambil cuti, hyugarel bata, mendapat cuti, hyuga sincong hada, meminta cuti, hyugarel seda, menggunakan cuti, hyusik sigan, waktu istirahat, hyusigel cuy hada, beristirahat, hyuwap gebyo, upah saat cuti, hyuwap hada, berhenti produksi untuk beberapa waktu, hyuwil gelo sigan, waktu kerja libur.